बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कोविड के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा, हिंदुस्तान मजबूत ताकत बनेगा, मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। मिडल ईस्ट के कोविड केसों में इजाफा, बहरीन में 2 हफ्तों के लिए मस्जिदें बंद कर दी गईं। फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान काहिरा में कामयाब बातचीत, इस्माइल हानिया ने दी महमूद अब्बास को मुबारकबाद। जोलान पहाड़ियों पर इसराइल का कब्जा हमेशा बरकरार रहेगा, नेतन्याहू ने किया ऐलान। तुर्की अमेरिका के साथ S-400 मिसाइल्स के मसले पर सुलह के लिए तैयार। म्यांमार की सड़कें एक बार फिर बनी जंग का मैदान, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। अमरीकी सेनेट ने किया ट्रंप के मवाख़िज़े का फैसला, साबिक़ सदर पर बगावत का इल्जाम। ट्रंप की हार में मदद के लिए दुनिया ईरान की शुक्रगुजार है, इनकलाब की सालगिरह पर रूहानी का खिताब। अपोजिशन पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं, मोदी ने लोकसभा में लगाया इल्जाम, कांग्रेस का वॉकआउट। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया में इंडिया एक मजबूत मुल्क रहेगा। वो लोकसभा में खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि कोविड दौर के बाद की दुनिया बहुत अलग होगी। ऐसे दौर में आलमी रुझानात से अलग रहना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें एक मजबूत मुल्क बनकर उभरना होगा, इसीलिए हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहा है। ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए। भगवान की कृपा, क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचारी वहां जाकर के उसको
साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था, भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था। कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था कि मैं जिसको लेके जा रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था हजारों हिंदू। और इसलिए इंडिया के कोविड-19 केसों में 11,067 का इजाफा हुआ और 94 नई मौतें हुई। वजारत सेहत ने ये बात बताई। कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 97.27 हो गया है। आईसीएमआर ने बताया कि अब तक 20 करोड़ 33 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 7,36,000 कोविड टेस्ट किए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के बारे में कोई फैसला अब तक नहीं किया गया। वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बीमारों को टीके देने का मंसूबा बनाया गया है। नीति आयोग के रुकन और कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर वीके पॉल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही फ्री वैक्सीनेशन के बारे में फैसला किया जाएगा। इससे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन दी गई थी, जिनका पहला मरहले में अहाता किया गया था। मरकजी हुकूमत ने सबसे पहले 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोविड-19 वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया है। अब बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। बहरीन में कोविड-19 की वजह से मस्जिदें 2 हफ्तों के लिए बंद कर दी गई हैं। इस फैसले पर 11 फरवरी यानी जुमेरात से अमल होगा। बहरीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह ऐलान किया। अब जुमे का खुतबा ऑनलाइन सुनने के लिए कहा गया है। वजारत इंसाफ और इस्लामी मामलात ने कहा कि बुजुर्गों को बचाने के लिए नेशनल मेडिकल टास्क फोर्स की सिफारिश पर यह फैसला किया गया, क्योंकि इन्फेक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं। वजारत ने कहा कि कुछ वक्त के बाद इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाएगा और सूरत हाल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। वबा शुरू होने के बाद से बहरीन में 1,08,800 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 387 लोगों की जानें गई हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। यूएई में 3,549 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 9 मौतें हुई। डब्ल्यूएचओ की एक टीम का ख्याल है कि कोविड-19 वायरस वुहान की मंडी से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बीफ से शुरू हुआ होगा। इससे पहले वुहान का दौरा करने वाली डब्ल्यूएचओ की टीम ने कहा था कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि यह वायरस वुहान के लैब से शुरू हुआ है, जैसा कि कई साजिश की थ्योरीज में कहा गया है। डब्ल्यूएचओ की ये टीम कुछ दिन चाइना में रही और उसने वुहान का दौरा किया। इस टीम में 14 साइंसदान शामिल थे। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर सेहत ने कहा कि यह हैरत की बात है। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर सेनेटर ने भी इस रिसर्च रिपोर्ट पर तनकीद की। उन्होंने इस इल्जाम को दोहराया कि इस पूरे अमल के दौरान चाइना ने कुछ छुपाया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में कोविड-19 केसों में 17% की कमी आई। इसके अलावा कोविड मौतों में भी 10% की कमी हुई। इसराइल में कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है, हालांकि वहां आबादी के एक बड़े हिस्से को टीका दे दिया गया है। खबरों में कहा गया कि मंगल को 6,600 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों की तादाद में 31 का इजाफा हुआ। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डेर ने यह बात मानी है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के सिलसिले में देर नहीं की होती तो सूरत हाल बेहतर होती। उन्होंने कहा कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए था। उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वैक्सीन रिस्पॉन्स में खामियों का इकरार किया। म्यांमार के दारुल नेपितौ में एक मरतबा फिर लोग सड़कों पर उतर आए और फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। एहतजाजियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। खबरों में कहा गया कि ताज़ा झड़पों में कम से कम 2 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। कई सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। पिछले कुछ दिनों से रोजाना इस तरह की झड़पें हो रही हैं। हाल ही में म्यांमार की फौज ने सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटते हुए फौजी बगावत की थी और आंग सान सूची और दूसरे सियासतदानों को गिरफ्तार किया था। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ मिडिल ईस्ट की क्या सूरत हाल देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा, हिंदुस्तान मजबूत ताकत बनेगा, मोदी का पार्लियामेंट में खिताब। मिडल ईस्ट के कोविड केसों में इजाफा, बहरीन में 2 हफ्तों के लिए मस्जिदें बंद कर दी गईं। फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान काहिरा में कामयाब बातचीत, इस्माइल हानिया ने दी महमूद अब्बास को मुबारकबाद। जोलान पहाड़ियों पर इसराइल का कब्जा हमेशा बरकरार रहेगा, नेतन्याहू ने किया ऐलान। तुर्की अमेरिका के साथ S-400 मिसाइल्स के मसले पर सुलह के लिए तैयार। म्यांमार की सड़कें एक बार फिर बनी जंग का मैदान, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। अमरीकी सेनेट ने किया ट्रंप के मवाख़िज़े का फैसला, साबिक़ सदर पर बगावत का इल्जाम। ट्रंप की हार में मदद के लिए दुनिया ईरान की शुक्रगुजार है, इनकलाब की सालगिरह पर रूहानी का खिताब। अपोजिशन पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं, मोदी ने लोकसभा में लगाया इल्जाम, कांग्रेस का वॉकआउट। अमरीकी सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़िज़े के हक़ में फ़ैसला किया गया है। मवाख़िज़े के हक़ में 56 और उसके खिलाफ 44 वोट डाले गए। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने हामियों को बगावत के लिए उकसाया। इस मामले का ताल्लुक़ पिछले महीने अमरीकी कांग्रेस पर हमले से है, जिस वक्त अमरीकी कांग्रेस में जो बाइडन की कामयाबी की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी था, ट्रंप के हज़ारों सिपाहियों ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया था। ऐसा इल्ज़ाम है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने हामियों को उकसाया था। वोटिंग के दौरान सेनेट में गड़बड़ के मंजर भी देखे गए। ट्रंप पहले साबिक़ सदर हैं जिनके खिलाफ सेनेट में मवाख़िज़े की कार्रवाई हो रही है। अब मिडल ईस्ट की बात करते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जोलान पहाड़ियों पर हमेशा इसराइल का कब्जा रहेगा। 2019 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया था। इसराइल ने 1967 की जंग में सीरिया से जोलान पहाड़ियों का कब्जा छीन लिया था।
امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اشارہ دیا کہ نئی بائیڈن حکومت جولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کر سکتی ہے۔ CNN سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ اشارہ دیا۔ بلنکن نے اس خیال کی تائید کی کہ جولان پہاڑیوں کو سیریا کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ بلنکن کے اس بیان کے بعد ہی نتنیاہو کا یہ اعلان سامنے آیا۔ ترکی نے اشارہ دیا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ S-400 ڈیفنس سسٹم کے مسئلے پر امریکہ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہے۔ اس ڈیل کی وجہ سے امریکہ اور ترکی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا کہ ان کا ملک رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مکمل تعیناتی پر عمل نہیں کرے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کو ختم کر دے۔ امریکہ اور ترکی دونوں نیٹو کے رکن ہیں۔ رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے پر امریکہ ترکی سے کافی ناراض تھا۔ ترکی کے وزیر دفاع ہلوسی آکار نے حریت ڈیلی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں، جس طرح گریس کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے عراقی نوجوانوں کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شاندار مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے۔ خامنائی نے اپنے خط میں کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیابی حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے خوشیاں حاصل کریں۔ آپ کو عراق کے روشن مستقبل کی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے جذبے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ ایران کے جوڈیشری چیف ابراہیم رئیسی نے یہ خط جاری کیا۔ یہ خط ایرانی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ دنیا کے لوگ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار میں مدد کے لیے ایرانی قوم کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ایرانی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ روحانی نے کہا کہ ایرانیوں نے حالیہ برسوں میں 2 جنگیں لڑی ہیں۔ ایک جنگ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر تھوپی تھی جو 8 سال جاری رہی۔ اس جنگ میں ایرانی قوم نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا جبکہ جارِ طاقت کا دار و مدار مشرق اور مغرب کی بڑی طاقتوں پر تھا۔ ان کا اشارہ امریکہ اور USSR کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران ایک معاشی جنگ لڑتا رہا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے ایران پر یہ جنگ تھوپی تھی۔ اس جنگ میں بھی ہم نے اللہ کی نصرت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی ظالم حکومت کے خلاف مزاحمت کی اور پوری دنیا کے لوگ ایرانی قوم کے شکر گزار ہیں۔ اگر ایرانی قوم اس ظالم حکومت کے خلاف نہیں ٹھہرتی تو ٹرمپ آسانی سے جیت جاتے۔ خبر ہے کہ فلسطینی گروپوں کے درمیان قاہرہ میں ہونے والی اتحاد کی بات چیت کامیاب رہی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے اس بات چیت کی کامیابی پر فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو مبارکباد دی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسماعیل ہانیہ نے محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں قاہرہ ڈائیلاگ کی کامیابی کے لیے مبارکباد دی۔ اس موقع پر اسماعیل ہانیہ اور محمود عباس نے فلسطین میں الیکشنز کرانے کی اہمیت سے اتفاق کیا۔ ایجپٹ کی کوششوں سے یہ بات چیت ہوئی۔ فلسطین میں 16 سال بعد پارلیمنٹ اور صدارتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر بیت اللہ میں مقامی لوگوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس جھڑپ میں ایک یہودی آباد کار اور ایک فلسطینی بچہ زخمی ہوئے۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے یونائیٹڈ نیشنز میں شکایت درج کرتے ہوئے سری لنکا میں مسلمان کووڈ مریضوں کو انتقال کے بعد جلانے پر احتجاج کیا ہے۔ سری لنکا کے مسلمان کافی عرصے سے اس بارے میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن سری لنکا کی کٹر حکومت اس طریقے کو بدلنے سے انکار کر رہی ہے۔ مسلم کونسل آف برٹین نے یونائیٹڈ نیشنز میں یہ شکایت درج کرائی۔ تنظیم نے متاثرہ لوگوں کے خاندانوں کی طرف سے ہیومن رائٹس کونسل میں شکایت کی۔ تنظیم کی سیکریٹری زارا محمود نے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کا امتیازی رویہ اختیار نہیں کیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سری لنکا کی حکومت اس پالیسی کو بدلے گی۔ اب بات کسانوں کے مسئلے پر لوک سبھا میں ہنگامہ ہوا۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان نے ایگریکلچر لاز کے خلاف نعرے لگائے اور گڑبڑ کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ اپوزیشن پارٹیاں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے کہا کہ وہ زرعی قانون کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی جو نیت ہے حکومت کی اس کے پیچھے اس کے بارے میں بات چیت کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قانون کے بعد جب سے اس قانون پر عمل کیا گیا MSP پر خریدی میں
اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ کانگریس ایک بٹی ہوئی پارٹی ہے جو کسانوں کی بھلائی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارمز موجودہ منڈیوں کو متاثر کیے بغیر نئے راستے پیدا کریں گے۔ کانگریس نے وزیر اعظم کی تقریر کے دوران احتجاج کرتے ہوئے لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ نئے زرعی قانون پر عمل کے لیے کوئی کسان پابند نہیں ہوگا، یعنی اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس دوران ایگریکلچر لاز کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں نے ملک کو آتم نربھر بنایا ہے، نئے قوانین کے ذریعے انہیں ہی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے پاس پاکستان اور چائنا جانے کے لیے وقت ہے، لیکن کسانوں سے ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتراکھنڈ میں گلیشیئر سانحے میں پھنس جانے والوں کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ اس آپریشن میں کئی ایجنسیاں حصہ لے رہی ہیں، جن میں ITBP، NDRF اور فوج بھی شامل ہے۔ اب تک 32 لاشیں ملی ہیں اور 170 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کی موت ہو گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کووڈ کے بعد نیا ورلڈ آرڈر ابھرے گا، ہندوستان مضبوط طاقت بنے گا، مودی کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ مڈل ایسٹ کے کووڈ کیسوں میں اضافہ، بحرین میں 2 ہفتوں کے لیے مسجدیں بند کر دی گئیں۔ فلسطینی گروپوں کے درمیان قاہرہ میں کامیاب بات چیت، اسماعیل ہانیہ نے دی محمود عباس کو مبارکباد۔ جولان پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہمیشہ برقرار رہے گا، نتن یاہو نے کیا اعلان۔ ترکی امریکہ کے ساتھ S-400 میزائلز کے مسئلے پر صلح کے لیے تیار۔ میانمار کی سڑکیں ایک بار پھر بنی جنگ کا میدان، احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔ امریکی سینٹ نے کیا ٹرمپ کے مواخذے کا فیصلہ، سابق صدر پر بغاوت کا الزام۔ ٹرمپ کی ہار میں مدد کے لیے دنیا ایران کی شکر گزار ہے، انقلاب کی سالگرہ پر روحانی کا خطاب۔ اپوزیشن پارٹیاں کسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، مودی نے لوک سبھا میں لگایا الزام، کانگریس کا واک آؤٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔